اللهم صل على سيدنا محمد. الحمد لله اصطفى واجتبى واختار سبحانه وتعالى، يرفع من يشاء ويعز من يشاء، وبيده الأمر كله سبحانه، لا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه، فله الحمد قبل الرضا وبعد الرضا وحتى يرضى. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون، وعلى آله الأطايب وأصحابه النجوم الكواكب، وعنا معهم بجوده وكرمه مولانا رب العالمين. اختار الله سبحانه وتعالى الزمان، واختار سبحانه وتعالى المكان، واختار سبحانه من الخلق خلائق جعلهم متأسى وقدوة ومنارات يهتدى بها وأعلاما يسترشد بها. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. النبي محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء والمرسلين، أنا سيد ولد آدم ولا فخر. اختاركم يا أمته لتكونوا أفضل الأمم، واختار لكم هذا الكتاب العظيم الذي هو أفضل الكتب، ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا، فأنتم الأمة المصطفاة، وأنتم الأمة المختارة، وأنتم الأمة الذين جعلكم الله الأمة الوسط، وجعلكم شهداء على الأمم كلها، وجعل النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم شهيداً عليكم، وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً. واختار الله سبحانه وتعالى المكان، فجعل مكة المكرمة والمدينة المنورة مكانين عظيمين هما أفضل بقاع الأرض، واختار البقعة المباركة المشرفة التي هي أفضل من كل شيء، وأفضل من السماء، وأفضل من الأرض، وأفضل من العرش، وهو الموضع الذي دفن فيه النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وجعل ليلة في السنة هي ليلة القدر، جعلها أفضل الليالي. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر. واختار سبحانه وتعالى العلماء وميزهم واصطفاهم ورفع أقدارهم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ولم يسوي الله سبحانه وتعالى بين عاص وبين طائع،
ولا بين مقرب ولا بين مبعد، ولا بين طائع ولا بين عاصي، ولا بين ظلام ولا بين نور، ولا بين ظل ولا بين حرور. وقال سبحانه وتعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. واختار هؤلاء الأولياء، اختارهم قدوة، واختارهم أعلام يهتدى بها، وجعلهم منارات يستضاء بها، وأمرنا بأن نقتدي بهم وأن نتأسى بهم وأن نكون تابعين لهم، وجعلهم متبوعين. ونص سبحانه وتعالى على ذلك في صريح كلامه حين أخبر سبحانه وتعالى وقال: إنهم رضي الله تعالى عنهم هم المتبوعين، وهم الذين يسير الناس خلفهم، وهم الذين يقتدي الناس بهم. صريح في كلام المولى سبحانه وتعالى. وجعل هذا هو العلم، أن يتأدب الناس مع الأولياء، وأن يتأدب الناس مع العلماء. وأخبر سبحانه وتعالى في قصة موسى والخضر حينما التقى موسى بالخضر قال له: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال له: أريد أن أتبعك وأن أسير معك. والله سبحانه وتعالى أخبر حين قال سبحانه وتعالى بأن هؤلاء هم المتبوعين، وأن هؤلاء هم الذين يسير الناس وراءهم، وأن الناس هم الذين يقتدون بهم، وهم الذين يتأسون بهم. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وكيف تقتدي بمن لا تعرف؟ وكيف تقتدي بمن لا تعظم؟ وكيف تقتدي بمن لا يكون له في قلبك منزلة أو محلة أو مكانة؟ وجعل سبحانه وتعالى ذلك التعظيم لهم وذلك التبجيل لهم جعله سبحانه وتعالى من تقوى القلوب. قال سبحانه وتعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وأخبر سبحانه وتعالى أنهم أولياؤه، وأنه يواليهم، وأنهم إن سألوه أعطاهم، وإن استعاذوه أعاذهم. وأخبر ذاك في الحديث القدسي عنه سبحانه وتعالى برواية النبي محمد صلى الله عليه وسلم: الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. أحبهم فاختارهم لنفسه، واصطفيتك لنفسي. أحبهم فاختارهم لنفسه، ثم كساهم من معاني قدسه، وعمهم بجوده وأنسه، فهم له وهو لهم موالي، فهو لهم وهم له موالي، فهم له كيف هم؟ فهم له بين الورى ضنائن، خزائن الأسرار والأمائن، قد صانهم عن عين كل خائن، وقد عنوا عن مطمح الأندال. ومن هم؟ من نفسه شريفة أبية، يربو عن أموره الدنية، ولم يزل يجنح للمعالي،
يسهر في طلابها الليالي. ومن يكون عارفا بربه تصور ابتعاده من قربه فخاف وارتجى وكان صاغيا لما يكون آمرا أو ناهيا، فكلما أمره يمتثل وما نهى عن فعله يجتنب، فصار محبوبا لخالق البشر، له به سمع وبطش وبصر، وكان لله وليا إن طلب أعطاه ثم زاده مما أحب. هؤلاء الأولياء، هؤلاء العلماء، هؤلاء الفضلاء الذين اجتمعنا في ذكراهم واجتمعنا نردد سيرهم وأخبارهم امتثالا لأمر ربنا، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فنحن نقرأ أخبارهم ليتبعهم ونقرأ سيرهم لنحبهم، وهذا من طاعة المولى عز وجل. هذا الاحتفال الكبير وهذا الجمع الشهير وهذا الجمع وهذه الحفلة المنيرة الشهيرة التي عقدت لسلطان الأولياء شيخ الإسلام سيد السادات وإمام أهل الولايات سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه وقدس الله سره العزيز. ومنه في الشيخ عبد القادر ابتهجت طلائع الفضل نورا في محياه، كالشمس تظهر من أقصى مطالعها نورا، وكالبدر ملء العين مرآه، وكالسحاب إذا استمطرته كرما، وكالصبا خلقا إن رق مهواه. من آل فاطمة الزهراء ذو شرف أتى به الدهر فردا عن مثناه، على جلالته أنوار طلعته كالسيف إن راق حسنا رق حداه. هؤلاء الأولياء، هؤلاء العظماء، هؤلاء الذين أحبهم الله، هؤلاء الذين اختارهم الله سبحانه وتعالى وجعل محبتهم واجبة في قلوبنا، وجعل قلوبنا إذا تعلقت بهم إنما تتعلق به سبحانه وتعالى، وجعلهم وسائل للمطالب، وجعلهم سبحانه وتعالى بيننا وبينه يبلغون ما أمر الله سبحانه وتعالى به، ويرسمون الطريق ويرسمون المعالم، وجعل ذكرهم دائما مترددا لا ينقطع، وجعل العباد مشغولين بذكرهم. ونحن نسمع النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقول صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل أني أحب فلان، فينادي جبريل فتحبه الملائكة فيضع الله له القبول في الأرض. وسيدنا الشيخ عبد القادر كان ممن كان هذا حاله. نحن نرى ونعجب ما نشاهده هنا وما نشاهده في إفريقيا وما نشاهده في الهند وما نشاهده في المغرب وما نشاهده في المشرق، كيف وضع الله هذه المحبة لهذا الإمام العظيم وهذا العلم الشهير. كيف ذاك؟ إنما هو محبة من الله سبحانه وتعالى، وهو سبحانه وتعالى إذا شغل الناس بقلوب عبد من العباد جعلها متعلقة بذلك العبد. نحن نشاهد الدول في زماننا هذا تقيم لها وزارات تسميها وزارات الإعلام. هذه وزارات الإعلام تقوم بدعاياتها وبجرائدها وبتلفزيوناتها وبالراديوهات مالها وغيرها من أجل غرض من الأغراض، لكن هؤلاء الأولياء لا إذاعات ولا تلفزيونات ولا وزارات، إنما هو امتداد لكلام المولى سبحانه وتعالى في المحبة: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. هذا كله من مظاهر الود الذي جعله الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الأولياء، لهؤلاء العظماء رضي الله تعالى عنهم. لكن هذا الشيخ الكبير
هذا الإمام الشهير الذي نجد ذكره يتردد، ماذا أحدث في العالم؟ ماذا صنع للمسلمين؟ ماذا صنع للجميع؟ كان رحمه الله تعالى قلبه على أمة محمد صلى الله عليه وسلم حدب، وقلبه لهم محب، وقلبه شفيق عليهم. كان يحب الفقراء ويحب الضعفاء ويهتم بطلبة العلم ويهتم بأمر المسلمين. وكان يقول رضي الله تعالى عنه، يقول لتلاميذه، يقول لحاضري كلامه، وامتد ذلك عبر القرون. اسمعوا ماذا كان يقول. كان يقول: والله إن كان لي جاه عند ربي لأحملنكم من أولكم لآخركم، يعني أكون شفيعا لكم عند الله سبحانه وتعالى. وكان يقول: إذا اهتدى مريد على يدي ابتهجت وفرحت كيف أخرجه الله من تحت يدي. وكان يعطف على الفقراء والمساكين. وكان يقول رضي الله تعالى عنه: يدي مثقوبة لا تمسك المال، يدي مثقوبة لا تمسك المال. وكان يقول رحمه الله تعالى: فتشت الأعمال فلم أجد أفضل من إطعام الطعام. واستمر مطبخه ببغداد أكثر من 900 سنة وهو يقري الضيوف، وإلى يومنا هذا وإلى ما شاء الله. هؤلاء إذا ذكرنا سيرهم وإذا ذكرنا أخبارهم نحن نستفيد منها، نحن نتبعهم، نحن نقتدي بهم، نحن نتأسى بهم. فليستمع من كان ذا أشواق إلى صفات القوم والأخلاق، وليتبع فالحق ساق باقي قد عم كل الخلق بالنوالي. اسمعوا لكلمة معالي وزير الإعلام في إندونيسيا، وهو يقول أنه يفضل أن يكون من رجال الخدمة أكثر من أن يكون وزيراً للإعلام. إيش هذا الكلام؟ ما هذه العظمة لأولياء الله، لآل بيت رسول الله؟ كيف يكون الحال للأمة وهي تحترم أولياء الله وعلماء المسلمين بهذه الصورة وبهذه الحالة؟ هذا المجلس الذي دعا إليه وتناديتم إليه من ماليزيا، من سنغافورة، من أنحاء بلاد إندونيسيا، من أستراليا، من بلاد العرب، من غيرها من البلدان، ما الذي دعانا؟ ما الذي حدانا؟ ما الذي جعلنا نقطع المسافات حتى نصل إلى هذا المكان؟ إنما هو تشنيف الأسماع، إنما هو اللقاء بهذه الوجوه الطيبة الطاهرة النظيفة المباركة التي اجتمعت على كلمة المحبة لله سبحانه وتعالى. وأنت إذا ذهبت إلى أخيك تزوره يعقد الله سبحانه وتعالى لك ملكا يناديك ويرحب بك ويخبرك أن الله سبحانه وتعالى يحبك. شكر الله للشيخ العلامة والشيخ الفهامة الصالح الشيخ أحمد أسراري حفظه الله وزاده فضلا ونفع به نفعا جما، وغفر لمولانا والد الشيخ محمد عثمان، وغفر لنا أجمعين، وبارك لنا ولكم فيما أعطانا وما أولانا وما تفضل علينا، وجعل هذه الجلسة المباركة في صحائفه وصحائف آبائه. وحفظ الله حبايبنا أهل البيت النبوي الذين حضروا، وحفظ الله العلماء الذين شرفوا وتشرفنا بسماع كلماتهم وسرنا بها واستفدنا منها وانتفعنا بها. وأسأل الله عز وجل أن يعيد علينا وعليكم هذه الذكرى بالخيرات والبركات
والسعادات والزيادات التاليات والحاضرات والمستقبلات في خير ولطف وعافية. أسألك يا رب أن ترحم المسلمين وأن تحفظ المسلمين وأن ترعى المسلمين وأن تؤيد المسلمين وأن تجعل المحبة بينهم يا رب العالمين. اجعل الود بينهم، اجعل المحبة سائرة بينهم، اغنهم يا مولانا، ألف بين قلوبهم. احفظ هذه البلاد وأهلها، احفظها من الفتن ما ظهر منها وما بطن، واحفظ بلاد الإسلام كلها، واحفظ بلاد الحرمين يا رب العالمين، واحفظنا بحفظك وتولنا بتولياتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا مجيب دعوات الداعين وسؤال السائلين يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah, kita bersama-sama barusan mendengarkan mau'izah hasanah, mutiara-mutiara yang disampaikan oleh tetamu kita yang datang kembali dari tanah suci Makkatul Mukarramah. Beliau menyempatkan waktunya dari kesibukan kita untuk datang ke tempat kita di majlis kita. Tidak lain kita bersyukur kepada guru kita Romo Kiai Ahmad Asrari yang telah mengundang beliau. Secara kasat mata, secara zahir guru kita mengundang ke tempat ini, tapi ketahuilah di balik itu adalah utusan datang dari Sultanul Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau utus cucunya datang ke tempat kita untuk hadir bersama kita sebagai pecinta beliau, pengikut jejak beliau, berada di jalan beliau dalam tariqahnya. Inilah satu anugerah besar yang Allah berikan kepada kita. Dalam kehidupan kita ada manusia yang menyambung kita kepada mereka, orang-orang yang dekat kepada Allah, orang-orang yang dekat kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah, sedikit sebelum saya terjemahkan apa yang beliau bawakan, beliau Al-Habib Umar bin Hamid Al-Jailani, sebagaimana kita ketahui bersama, cucu daripada Sultanul Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Pada awal mulanya beliau belajar mengaji ilmu agama pada ayahnya sewaktu berada di kotanya, yaitu Al-Habib Hamid. Mengaji dan tidak lama kemudian beliau meneruskan perjalanan dalam menuntut ilmunya ke tanah suci Mekah. Di sana beliau terus belajar kepada ulama-ulama Mekah. Di antaranya ialah Al-Muhaddits Al-Allamah Syekh Hasan Mashhad, Al-Muhaddits Al-Allamah Sayyid Alawi Al-Maliki, dan banyak lagi guru-guru beliau dari ulama-ulama Mekah. Sehingga kita sekarang ini melihat hasil daripada tuntutan beliau dalam menuntut ilmu agama yang didapati dari orang-orang yang besar,
Lalu beliau terus berjuang berdakwah, mengikuti seminar-seminar baik di luar negeri, bahkan sampai beliau ke India, ke Afrika, dan banyak lagi tulisan-tulisan yang beliau tulisnya. Ini sedikit untuk kita lebih mengenal daripada perjalanan hidup dari tetamu kita yang alhamdulillah Allah karuniakan kepada kita melihat mukanya, mendengarkan ceramahnya. Semuanya ini tertanda bahwa kita terus tidak putus hubungan dengan Sultan Al-Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau barusan saja memulai khutbahnya dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala mengangkat sebagian hambanya dan merendahkan sebagiannya. Semuanya itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak lain adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Serta bersolawat pada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat sebanyak orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat sebanyak orang-orang yang lupa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, serta pada keluarganya dan para sahabatnya. Beliau Al-Habib Umar menerangkan kepada kita bahwa Allah memilih daripada makhluk-makhluknya. Ada kalanya Allah tempilih salah satu tempatnya di bumi ini, memilih daripada hamba-hambanya, sehingga ada tempat-tempat yang mulia. Begitu juga ada daripada hamba-hamba Allah yang mulia. Tidak lain dijadikan pilihan Allah untuk kita tiru jejaknya, mengikuti langkahnya. Bahkan Allah juga memilih daripada para malaikatnya, memilih daripada rasul-rasulnya dan para ambiyanya. Dan ketahuilah, dari sekian makhluk Allah, dari sekian Rasul Allah, Nabi Allah, maka didapati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliaulah yang mengatakan ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Akulah pemimpin daripada anak Adam wala fakhr. Tidak ada kebanggaan seperti kebanggaan yang Allah berikan kepada aku. Inilah karunia yang Allah berikan kepada manusia-manusia, yang mana semuanya itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah juga memilih daripada kitab-kitab yang diturunkannya, yaitu kitab yang paling mulia, dijaga keasliannya, yaitu kitab yang ada pada diri kita, Al-Quranul Karim. Itulah kitab pilihan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Habib Umar mengingatkan kepada kita satu nikmat besar, bahwa kita dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah, itulah nikmat yang sangat besar, karena umat ini dipilih oleh Allah untuk menjadi umatnya manusia pilihan Allah. Habibuna Muhammad, Habibuna Muhammad, kita dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita dijadikan sebagai ummatan wasatah, umat yang mana nanti akan menjadi saksi besok di akhirat terhadap umat-umat yang sebelumnya. Bahkan diterangkan oleh beliau bahwa junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menjadi saksi kepada kita. Inilah pilihan Allah, inilah kekuasaan Allah. Lihatlah dari tempat-tempat yang Allah pilih, di antaranya adalah Mekah dan Madinah. Itulah sebaik-baiknya tempat. Bahkan diterangkan ada di sana suatu tempat di Madinah Al-Munawwarah, yang mana tempat itu lebih afdal daripada langit, lebih afdal daripada kursi. Itulah tempat di mana di tempat itu dihampit jasad junjungan besar Nabi kita Muhammad. Tempat di mana dikuburkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itulah tempat yang paling mulia. Beliau terangkan kepada kita agar kita sadar bagaimana kekuasaan Allah. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala memilih dari malam-malam hari yang kita lalui ini, ada satu malam yang sangat mulia,
Bahkan diterangkan malam itu lebih afdal daripada 1000 malam, yaitu malam Lailatul Qadar. Ini pilihan Allah, ini pilihan Allah. Di antara makhluk-makhluknya ialah ada di sana diangkat juga dipilih oleh Allah, yaitu para ulamanya. Bahkan diterangkan para ulama itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala lebih daripada derajatnya manusia-manusia yang beriman secara umumnya. Bahkan ditegaskan oleh beliau dari firman Allah, apakah sama manusia-manusia yang mengetahui hukum-hukum Allah dengan manusia-manusia yang tidak mengetahuinya? Inilah pilihan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluk-makhluk Allah, ciptaan Allah. Begitu juga Allah memilih daripada hamba-hambanya untuk menjadi kekasih-kekasihnya, yaitu para aulia Allah. Mereka menjadi para wali Allah, tidak lain adalah pilihan Allah, dijadikan sebagai qudwah, suri tauladan, agar kita mengikuti jejaknya, agar kita berada di barisannya, agar kita meniru apa yang telah dilakukannya, sehingga kita mengikuti jejak mereka. Kita berada dalam tabi'ina lahum, mengikuti jejak mereka, sebagaimana diterangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat mereka kedudukan yang sangat tinggi. Barang siapa sudah diangkat derajatnya, maka mereka menjadi qudwah, turi tauladan buat kita. Itulah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa bihudahu muqtadih, maka hendaknya dengan petunjuk mereka lah kalian mengikuti jejaknya, yaitu orang-orang yang telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau berpesan kepada kita, hendaknya kita berusaha untuk bersopan santun kepada para aulia Allah, kepada para ulama, hormati mereka. Jagalah dirimu, adakan dirimu sebagai pengikut jejak mereka. Sengaja Allah terangkan dalam Al-Quranul Karim kejadian yang terjadi pada Nabi Musa dan Nabi Khidir. Pelajarilah bagaimana Nabi Musa alaihissalam mengikuti jejak daripada Nabi Khidir karena ingin mendapatkan ilmunya. Jadi pengikutnya, niscaya kita akan selamat. Itulah mereka, orang-orang yang telah mendapatkan petunjuk dari Allah. Petunjuk dari Allah. Ulaika alladzina hadahumullah, telah dibukakan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mengikuti jejaknya. Jangan ikuti yang lainnya. Jangan ikuti orang yang tidak kau kenal. Jangan ikuti orang yang tidak punya kedudukan di sisi Allah. Jangan ikuti manusia-manusia yang jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Habib Umar mengatakan, bagaimana kau mengikuti manusia-manusia yang tidak diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena kau sebagai pengikutnya, ketahuilah, beliau tegaskan kepada kita, menghormati, mengagung-agungkan daripada kedudukan para aulia Allah, termasuk daripada syiar Islam. Itulah yang diperintahkan oleh Allah. Wa man yu'azzim, barang siapa mengagung-agungkan syiar Allah Subhanahu wa taala, yaitu seperti majlis yang kita hadiri dengan mengagung-agungkan daripada para aulia Allah, yang mana manusia-manusia itu adalah yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak berdoa daripada mereka, memohon sesuatu kecuali Allah telah berikan kepadanya. Tidak berlindung dari sesuatu kecuali Allah telah selamatkannya. Sebagaimana satu riwayat hadits qudsi, artinya Allah yang mengatakannya, diriwayatkan oleh siapa? Oleh junjungan besar Nabi kita Muhammad. Nabi Muhammad yang menceritakannya, Nabi Muhammad yang meriwayatkannya. Alladzi ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak pernah berbicara mengikuti hawa nafsunya, tapi semata-mata wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi ceritakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya yang selalu mendekatkan diri kepada Allah. Lagi-lagi ibadah, lagi-lagi sholat nawafil, lagi-lagi sholat sunnah, terus menerus hingga dekat kepada Allah.
hingga manusia-manusia itu menjadi kekasih Allah. Sebagaimana kita lihat dalam sejarah biografi mereka, disitulah akhirnya Allah tegaskan bahwa tangan mereka adalah tangan Allah. Penglihatan mereka adalah penglihatan Allah. Tidak menghendaki sesuatu kecuali Allah kabulkan permintaannya, dan tidak berlindung dari sesuatu kecuali Allah selamatkan dari apa yang dilindungnya. Inilah daripada kedudukan para aulia Allah, ditegaskan oleh beliau dengan bait-bait syair dari para ulama, sifat-sifat para aulia Allah yang selalu menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah, yang akhirnya menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Permintaannya dikabulkan oleh Allah. Ketahuilah wahai kaum muslimin, apa yang kita lakukan sekarang ini tidak lain adalah menjunjung tinggi daripada kedudukan para waliullah. Di antaranya adalah Sultanul Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kita bagaimana mengetahui perilakunya, mengetahui biografinya, maka dalam perkumpulan yang besar ini, haflah yang sangat agung ini, kita bersama-sama berada dalam majlisnya Imamul Aulia, pemimpin para wali, Sultanul Aulia, rajanya para wali, yaitu Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yaitu manusia yang telah mendapatkan nur dari Allah Subhanahu wa taala, cucu daripada Siti Fatimah Az-Zahra. Merekalah yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ditegaskan oleh beliau, kecintaan kepada mereka wajib berada dalam hati kita. Dan ketahuilah bahwa bila ada rasa cinta kepada para aulia Allah, berarti kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengikuti jejak mereka, berarti kita berada dalam satu amalan ibadah yang mana mereka itu selalu mengikuti perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ditegaskan oleh beliau sebuah hadis yang sahih bahwa Allah Subhanahu wa taala kalau mencintai seseorang, memanggil malaikat Jibril dan mengatakannya, wahai Jibril, aku mencintai fulan, maka cintailah itu manusia, maka dicintailah manusia itu. Ingin tahu, diterangkan dalam hadis itu, maka manusia itu didapati qabul, diterima oleh khalayak ramai oleh manusia. Tertanda bahwa manusia itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menyaksikan bagaimana Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, bagaimana di tanah air kita, di majelis kita, bahkan beliau mengatakan di Afrika juga di sana, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sangat dicintai. Begitu juga di India, bahkan di pelosok-pelosok dunia, semuanya ini menunjukkan akan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada Sultanul Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani. Keuntungan besar bagi kita, termasuk pecinta-pecinta mereka. Al-Habib Umar mengingatkan kepada kita apa yang sudah kita dengarkan tadi dari menteri kita, di mana dalam sambutannya mengatakan kepada kita, seandainya aku menjadi salah satu anggota Al-Khidmah, niscaya hal itu lebih baik daripada kedudukanku sebagai menteri. Ini tidak lain kedudukan satu kataan yang sangat indah, kecintaannya kepada aulia Allah, kecintaannya kepada cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Habib Umar menegaskan, kalau para menteri, khususnya menteri yang memberikan penerangan kepada kita, mereka menerangkan apa yang mereka inginkan lewat television, lewat televisi, lewat koran-koran dan segala macamnya. Tujuannya agar apa yang mereka programkan, mereka inginkan didengar oleh khalayak ramai. Adapun para aulia Allah, tidak ada televisi, tidak ada koran, tapi langsung pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu didapati dikarenakan di hatinya ada keimanan yang kuat dan mengikuti perintah-perintah Allah, sehingga ditegaskan sayaj'alulahumur rahman wudda. Allah berikan kepadanya para aulia Allah al-wud, sehingga kita semuanya mencintainya tanpa ada koran lebih dahulu, tanpa ada televisi lebih dahulu. Inilah satu kemuliaan besar kita menghadiri acara halnya Sultanul Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau Al-Habib Umar menegaskan kepada kita, marilah kita tengok
apa yang dilakukan oleh Sultanul Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani. Kedudukan yang mulia, kemuliaan yang sangat hebat ini didapati beliau selalu dalam hatinya memikirkan akan keadaan umat Islam. Hatinya selalu penuh kasih sayang terhadap umat Islam. Cinta kepada mereka-mereka yang fakir. Ingin selalu membantu. Cinta kepada mereka yang menuntut ilmu agama. Selalu berusaha membantu kepada hajat-hajatnya umat Islam. Lihatlah hati yang penuh perhatian terhadap umat Nabi Muhammad SAW. Diwarisi dari Nabi Muhammad SAW. Penuh kasih sayang. Beliau mengatakan, coba dengarkan apa yang dikatakan Syekh Abdul Qadir Jailani kepada murid-muridnya. Beliau katakan, wallahi in kana li jahinda rabbi. Demi Allah, seandainya aku tahu betul kedudukan yang Allah berikan kepada aku, kedudukanku di sisi Allah, aku akan bantu kalian. Aku akan berikan syafaat kepada kalian dari awal sampai akhirnya. Semuanya akan aku beri syafaat. Ini pedulinya, ini perhatiannya, ini kasih sayangnya terhadap umat Nabi Muhammad SAW. Bahkan beliau katakan bahwa tanganku ini jadi datang sakul mana? Beliau katakan bahwa tanganku itu bolong, bocor. Dari apa? Dari duit, dari harta. Tidak pernah harta dipegangnya. Artinya tidak pernah sampai di tangannya gini lama. Begitu didapatinya cepat sekali keluar kepada mereka yang membutuhkannya. Inilah biografinya. Inilah yang dilakukannya. Sehingga mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi. Inilah amal-amal soleh. Bahkan beliau mengatakan, aku telah periksa daripada amal-amal soleh yang menjadikan mudah untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka aku tidak dapati seperti amal soleh membantu saudara-saudara kita untuk memakan nasi, makan dari makanan yang Allah berikan kepada kita. Membantu kepada mereka itu adalah suatu amalan yang soleh, amalan yang sangat baik. Bahkan ditegaskan oleh Habib Umar bahwa dapurnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Al-Madbakh lebih daripada 900 tahun dapurnya Syekh Abdul Qadir Jailani terus mengepul sampai saat ini untuk memberikan makan kepada mereka yang membutuhkan. Inilah salah satu yang ditempuh oleh beliau. Tidak lain, berikanlah pada hati kita untuk menirunya. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Sehingga kita berada di jalannya orang-orang yang saleh, jalannya orang-orang yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, hingga kita bersama-sama insyaallah sebagaimana dihidupkan oleh Allah, mencintai orang-orang yang saleh, besok dikumpulkan bersama orang-orang yang saleh. Bahkan Habib Umar mengatakan, lihatlah yang datang di tempat ini dari segala macam penjuru manusia datang. Ada yang dari Malaysia, ada yang dari Singapura, ada yang dari sana dan sini. Semuanya itu dikarenakan rasa cinta, cinta dalam hatinya, cinta kepada Allah, cinta kepada orang-orang yang saleh. Ini semuanya ini tidak lain suatu karunia yang Allah berikan kepada kita, dan kita mensyukuri atas perjuangan, atas dakwah, atas ajakan daripada Syekh Al-Allamah, guru kita Kiai Ahmad Asrari, di mana didoakan oleh beliau semoga ilmu-ilmunya terus bermanfaat bagi kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan panjang umur, semoga terus membimbing kepada kita, dan semoga Allah mengampuni kepada ayahnya,
yaitu Syekh Uthman Al-Ishaqi, dan semoga menjadikan pertemuan kita, majlis kita adalah majlis yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan terus berlanjut, berjalan, berulang-ulang, bertambah kebaikannya dalam keadaan sehat, dalam keadaan sempurna, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga umat Islam dan menjadikan kecintaan di antara kita, kasih sayang sesama kita, sehingga kita bersama-sama berada dalam garisnya orang-orang yang soleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga negara kita, negara Indonesia, menjaga tanah Haramain Makkah dan Madinah, dan menjaga daripada negara-negara orang Islam. Inilah sebagian daripada doa-doa beliau yang telah dipanjatkannya, yang kita semuanya telah mengamininya. Yakinilah doa-doa itu akan dikabulkan oleh Allah. Akan datang saatnya kita tahu-tahu berubah menjadi hamba-hamba Allah yang soleh. Tanpa dirasa lagi keluar dari tempat ini, akhlak kita tambah baik, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yakinilah Syekh Abdul Qadir Jailani tidak akan melupakan kepada kita. Jagalah itu kenikmatan sampai nanti kita dipanggil oleh Allah, dan tetap dalam hati kita rasa cinta kepada para aulia Allah, tertanda rasa cinta kita pada junjungan besar Nabi kita Muhammad, rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah tertanda besar kita akan digolongkan sebagai hamba-hamba Allah yang mendapatkan husnul khatimah, husnul khatimah, wa alhiqna bis salihin, dan dikumpulkan besok bersama orang-orang yang saleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan hati kita. Semoga Allah membukakan hati kita. Semoga Allah membukakan hati kita, menghilangkan karat-karat yang ada dalam hati kita, sehingga kita bersih hati kita dan mudah bertemu dengan orang-orang yang bersih. Mudah bertemu dengan orang-orang yang bersih. Mudah bertemu dengan orang-orang yang bersih. Jangan kau sia-siakan majelis ini ya Allah. Jangan kau sia-siakan pertemuan ini ya Allah. Jangan kau sia-siakan apa yang diusahakan guru kami ya Allah. Inilah yang dapat saya terjemahkan. Semoga apa yang kita dengarkan bisa membawakan manfaat bagi kita dan keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Hadza wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ja'alana Allah wa iyyakum mimman yastawjibu syafa'atahu wa yarju min Allahi rahmatahu wa ra'fatahu. Allahumma bihurmati hadha an-nabiyil karim وآله وأصحابه السالكين على منهجه القويم اجعلنا من خيار أمته واسترنا بذيل حرمته واحشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وأعنا متمسكين بسنته وطاعته وأمتنا اللهم على حبه وجماعته. اللهم أدخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قدر سنة. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء التوبة ذنوبه وسترت برداء المغفرة عيوبه.
اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان منعهم القضاء عن الوصول إلى مثلها، فلا تحرمهم ثواب هذه الساعة وفضلها. اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور، ووفقنا لعمل صالح يبقى ثناه على ممر الدور. اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين، ولنعمائك شاكرين، وليوم لقائك من الذاكرين، وأحينا بطاعتك مشغولين، وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا مخذولين، واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم اكفنا شر الظالمين، اللهم اكفنا شر الظالمين، اللهم اكفنا شر الظالمين، واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين، واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين، واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا، وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا. اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا نذبه بعدها أبدا، واحشرنا تحت لواء غدا. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا، ولمن أجرى هذا الخير في هذه الساعة، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بحق الفاتحة والمعظمة والسبع المثاني أن تفتح لنا بكل خير، وأن تجعلنا من أهل الخير، وأن تتفضل علينا بكل خير، وأن تعاملنا معاملتك لأهل الخير، وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وأولادنا وأحبابنا من كل محنة وفتنة وبؤس وضير، إنك ولي كل خير ومتفضل بكل خير ومعطل لكل خير يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم